जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 16 अक्टोबर 2025 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 16 अक्टोबर 2025 गुरुवार कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी दिवा 10 घंटा 36 मिनिट गति एकादशी। आज अश्लेषा नक्षत्र दिवा 12 घंटा 43 मिनिट गति मघा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र दिवा 12 घंटा 43 मिनिट गते सिंह चंद्र। आजिर पर्वोत्सव मासांत। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 50 मिनिट रु 7 घंटा 23 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 50 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 28 मिनिट। आज दिवा 12 घंटा 43 मिनिट गति कर्कट और मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज कलमी शाग खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक मानसिक चिंतार कारण हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे अवरोध कारणरू कष्टर सामना करने को पड़िब। आपणक चाकरी क्षेत्र रे अधिकारींक सहित किछि मतभेद देखा दे पारे। सेथिपई आपणଙ୍କୁ निज क्रोध और वाणी रे नियंत्रण रखिबार आवश्यकता रही। अन्यथा आपणଙ୍କ छवि रे खराब प्रभाव पड़िबार संभावना रही। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको शिक्षा क्षेत्र रे एकाग्रता रखिबारे समस्यार सामना करने को पड़िब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे खर्चर अधिकता कारणरू मनमालिन्य देखा दे पारे एवं आय व्यय रे असंतुलन कारणरू आपणଙ୍କ चिंता वृद्धि पाइब। भाई भौणीक मार्गदर्शन प्राप्ति हेब एवं तांक सहित भविष्यत योजना विषय रे विचार विमर्श करिवे। किंतु आर्थिक स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। कौनसी प्रकार निवेशरू आपणଙ୍କୁ दूरे रहिबा उचित एवं धन प्राप्ति पई धैर्य बजाय रखंतु। पेट संबंधित स्वास्थ्य समस्या आपणଙ୍କୁ व्यथित करिब। सेथिपई खाद्यपेय प्रति सावधान रुहंतु। आज आपण ओं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आपणଙ୍କ राशि स्थानरू तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणଙ୍କ पराक्रम रे वृद्धि करिब। आपण निज बुद्धि बल एवं कौशल बल रे शत्रु को पराजित करिवे। चिकित्सा क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक ख्यातिर विस्तार हेब। राजकीय कर्मचारी मानक पई दिनटी व्यस्तता बहुल रहिब। नुआ दायित्व भार सहित स्थानांतरणर मध्य संभावना रही एवं पारिवारिक जीवन रे भाई भौणींक सहयोगरू अटकीथिबा कार्य रे गति आसिब। विदेश स्रोतरू सुखद समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिवे एवं पारिवारिक जीवन मध्य सुखमय रहिब। संतान पक्षरू सुखद समाचार प्राप्ति हेब। किंतु प्रेम जीवन रे समयर अभाव कारणरू पारस्परिक मतभेदर संभावना रही। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब एवं पूर्वरु थिबा आर्थिक चिंतारू मुक्ति मिलिब। मातांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणଙ୍କ द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरू समाज रे आपणଙ୍କ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। आपणଙ୍କ समस्त कार्य सफलता पूर्वक समाप्त हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निज अभिव्यक्ति क्षमता रे विकास अनुभव करिवे।
ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଛବିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୂରତ୍ୱର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆୟର ସ୍ରୋତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଛବିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିଗିଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଜା, ଆଈ ତଥା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭବ କରାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବା ଅବଧିର କାରଣ ହେବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ବାଦବିବାଦର କାରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ତଥା ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତଥା ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ତଥା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ଓ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଯୋଗାଭ୍ୟାସରୁ ଏକାଗ୍ରତା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ,
शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थानरु दशम भावरे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणक कार्य क्षेत्र रे योजनाबद्ध भावरे किछि रचनात्मक परिवर्तन करिबा पई प्रेरित करिब एवं नुआ परियोजनार प्रारंभ करिवे। आपण निज वाणिज्य व्यवसाय को एक नुआ दिग देबारे सक्षम हेबे एवं भाग्य पूर्ण भावरे आपणक सहित रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको अपेक्षित सफलता प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यଙ୍କ पूर्ण सहयोग आपणଙ୍କ उपरे लागि रहिब। संपर्क रे जदि पूर्वरु कोनोसी समस्या लागि रही थाए ताहेले एही समय रे ताहा दूर हेब। जीवन साथी आपणଙ୍କ सहयोग रे तत्पर रहिबे एवं भाई मानଙ୍କ सहित उत्तम संपर्क रहिब। प्रेम जीवन पई मध्य समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपण निज संपर्करु एक नुआ परिचय देबे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब। लंबा अवधिर निवेशरु विशेष लाभ मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु जलर सेवन उचित मात्रा रे करंतु किंतु त्वचा संबंधित स्वास्थ्य समस्या मुक्ति मिलिब। आज आपण भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी संयुक्त उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि चंद्रदेवଙ୍କ आपणଙ୍କ नवम भावरे गोचर आपणଙ୍କ भाग्य को वृद्धि करिब। आपणଙ୍କ प्रयत्नरु आपणଙ୍କ आशार उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ अधा रहितबा कार्य तथा परियोजना को शीघ्र समाप्त करि परिबे। मानसिक संतुष्टि बा शांति अनुभव करिबे। पूर्वरु अटकी रहितबा बकिया धन आज आपण फेरी पाइबे एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागि रहिब। भाई भौणीଙ୍କ सहित मनोरंजन धर्मी समय व्यतीत हेब एवं दूरसंचार माध्यमरु परिजन संबंधित कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेब किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु एवं मातांक पक्षरु आपेक्षिक सहायता पाइबा पई सामान्य समस्यार सामना करिबाको पड़िब। प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब एवं आर्थिक स्थिति रे शेयर मार्केट आदि आकस्मिक लाभर जोग रही तथा आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब किंतु स्वास्थ्य प्रति विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रही एवं खाद्यपेय प्रति मध्य सावधान रुहंतु। आज आपण भगवान श्री जगन्नाथଙ୍କ आराधना करंतु शुभ फल पाइबे। धनु राशि आपणଙ୍କ अष्टम भावरे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर कारणरू आपणଙ୍କ समस्त कार्य रे आपणଙ୍କୁ समस्त प्रकार कार्य रे सावधान रहिबार आवश्यकता रही। बुझी विचारी निया जाइथवा निर्णयरू आपणଙ୍କୁ विशेष लाभ प्राप्ति हेब एवं कोनोसी नुआ कार्य प्रारंभ करिबा पई समय उपयुक्त नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको एकाग्रता बजाय रखिबा पई अधिक परिश्रम करिबाको पड़िब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथीଙ୍କ स्वास्थ्य संबंधित किछि समस्या आपणଙ୍କୁ चिंतित करिब। परिवार रे माता पितांक सहयोग मिलिब एवं किछि संपत्ति संबंधित व्यय आपणଙ୍କୁ चिंतित करिब। भाई भौणीଙ୍କ संबंध रे सुधार आसिब। प्रेम संबंध पई समय विशेष सहायक नुहे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणଙ୍କ रुचि बढ़िब एवं आर्थिक स्थिति रे शिथिलता दूर हेब किंतु आय व्यय रे संतुलन रखिबा कष्टकर हेब एवं अनावश्यक खर्चरू आपणଙ୍କୁ दूरे रहिबा उचित। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम धरणर रहिब। प्राणायाम तथा दैनिक दिनचर्यार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण बालक मानंकु कदली खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ सप्तम भावरे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ भागीदारी कार्य रे लाभ प्रदान करिब। व्यवसाय रे नुआ निवेश मिलिबार संभावना रही एवं समाज कल्याणकारी कार्य रे आपण उत्सुकता सहित भाग नेबे। आपणଙ୍କ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। कार्य क्षेत्र रे पूर्ण भाव रे सफलता मिलिब। राजकीय पक्षरु मध्य प्रोत्साहन प्राप्ति हेब एवं राजनैतिक विस्तार पई समय अत्यंत शुभ रही। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथीଙ୍କ सहयोग
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ତାହେଲେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚରରତ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ତଥା ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଫଳଦାୟକ ରହିଛି ତଥା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦୂର ସଞ୍ଚାର ସାଧନରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖମୟ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରୋଜଗାର ତଥା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ କୌଣସି ପରିଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆସିବାରୁ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।